A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Bismillahirrahmanirrahim. Halakul Imami Syamsuddin Adz-Dzahabi atau dikenal dengan Imam Adz-Dzahabi. Al-Imam utawi Imam rupane Syamsuddin Adz-Dzahabi iku Abu Abdullah rupane Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymaz bin Abdullah Adz-Dzahabi Ad-Dimashqi kang bangsa Damaskus, Syafi'iyul madhabi kang madhab Syafi'i. Kemarin dua kali madhab Hambali, sekarang kembali ke Imam Syafi'i lagi. Wulida dilahirna sapa Imam Madhabi fi Dimashq ing dalam Damaskus, Syria. Bisahri Rabiul Akhir sanata 670 min usratin Turkimaniyah til asli, sangka keluarga Turkmenistan, bahasa Turkmenistan, asalnya dari keluarga Turkmenistan. Turkmenistan itu di mana? Ya dekat-dekatnya Azerbaijan, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Watantahi lan katok apa usrah bil wala'i kelawan wala, waris wala ila Bani Tamimin maring Bani Tamim. Wa waliduhu utai abah Imam Dzahabi ku Syihabuddin Ahmad, namanya Syihabuddin Ahmad. Amila bekerja sapa walid bisun Adz-Dzahabi klan kerajinan emas. Watamayyaza lan dadi istimewa sapa Ahmad. Wa urifa lan dikenal sapa Imam Ahmad, sapa Syekh Ahmad biha kelawan sun'atiz dzahab. Jadi abahnya itu Syihabuddin Ahmad itu bekerja di bidang kemasan, bidang urusan emas-emas. Kemudian dikenal dengan Adz-Dzahabi, putranya disebut Imam Adz-Dzahabi. Pada amiwiti sobat Dzahabi Imam Dzahabi talabal ulum asyariyah, ing mencari ilmu syariat fi sinihi ing dalam usiane Adz-Dzahabi al-mutabakiri kang ciknom ala yadil ulama ing atase tangan para ulama fi zamanihi ing dalam zamane Imam Adz-Dzahabi. Walahulan iku tetep ketu Imam Dzahabi rihlatun tai perjalanan ilmiyatun kang bangsa ilmiah, kathiratun kang akeh dakhilal biladi ing dalem jerone negara al-misriyati kang bangsa Mesir, wasyamiyati lan bangsa Syam. Dhahaba budalan sapa Imam Dzahabi la Misra ke Mesir, dari Syria ke Mesir, Fisati asyara ing dalam umur 16 min umri zangka umure Imam Dzahabi. Fawasala mongko tumeka Imam Dzahabi fil Qahirati ing dalam Kairo, ibu kota sekarang, wal Iskandariyati dan Alexandria, wa Dimyatin lan kota Dimyat. Di situ juga lahir ulama-ulama besar ya, termasuk Imam Ad-Dimyati itu dari Dimyat. Wasami amidanget sapa Imam Dzahabi min jamaatin sangka jamaah kabiratin kang agung. Min asyarihim setengah saking terkenal jamaah Ibnu Daqiqil Aid, ini guru beliau, namanya Ibnu Daqiqil Aid.
Gak usah diarteni, nek diarteni anake Glepung Riyaya. Mbok kok anake disebut Dakikul itu, wong Arab ya anane nggih jeneng ya. Glepung didadekno jeneng. Cek mending-mending pahit ya. Tapi nama biasa, tapi ulama besar kan Ibnu Dakikil itu ulama besar. Gurunya Imam Ad-Dhabi. Wa al-alama Syarafuddin Ad-Dimyati, ya ini dari Dimyat ya. Wa qara'a mazhab Imam Dhabi ala Sadriddin Sahnun khatmatan ing khatam Quran liwarosin kedua qiraah waras wa hafsin lan qiraah hafaz. Kita ini hafaz ditambah satu lagi qiraah waras, tambah lagi sampai qiraah sab'ah, tambah lagi namanya qiraah asyara. Wa kana lanono sobat Dhabi Imam Dhabi ku yajtahidu bersungguh-sungguh Imam Dhabi nafsahu ing selirane Dhabi fi qiraati suyukhi tilkal biladi ing dalem setoran maring mengkono-mengkono para maha guru mengkono-mengkono negara. Wa rohalalan budalan sapa Imam Dhabi fi talabil ilmi ing dalem mencari ilmu dakhilal bilad asyamiyah non jerone negara Syam ila Halabin ke kota Halab, bahasa Eropa, bahasa Inggrisnya Aleppo. Wa Baitul Maqdis lan Baitul Maqdis wa Romlati kota Romlah wa Nablus lan kota Nablus wa Ba'labaki wa Ba'labaka lan Ba'labak wa Tarablus wa Khimso. Ini semua di daerah Syam. Wa Hamah wa Nablus wa Romlah. Zahaba budalan sobat Dhabi lil haji kanggo haji wa kanalan ono iku yurafiku ngancani wa ingin Imam Dhabi fi haji dalam haji Imam Dhabi sapa jamaatun jamaah min ashabi sangka para santrine Imam Dhabi wa suyukhihi lan para gurune Imam Dhabi. Jadi rombongan santri sak gurune sak guru maha gurunya. Minhum iku setengah saking suyuh Syekhud Darul Hadis maha guru Darul Hadis bil Madrasah Mustansiriyah di Madrasah Mustansiriyah namanya Ibnul Kharat Al-Hambali. Wa qad sami'an teman-teman midanget Ibn Adabi majmu'atan ing golongan minas syuyukhi sangka para syekh bi Makkah ing dalem Mekah wa Arafah wa Mina wal Madinah. Jadi memang dulu orang haji itu seenaknya mau lama berapa ndak ada masalah. Mau 3 bulan, mau 6 bulan, mau 3 tahun, tidak ada masalah dulu. Yang penting ada perbekalan untuk hidup. Dan walaupun tidak ada perbekalan untuk hidup, biasanya bisa tetap hidup saja karena di sana mudah untuk mencari uang, bekerja gampang. Wa indahu lan iku tetep ing dalem ngersane Imam Dhabi timamun te perhatian khusun kang khusus bil qiraati ing dalem qiraat Al-Qur'an, qiraat waras apa kolun kumbul kemudian hafaz kayak gitu, itu namanya qiraat. Wa tarikhilan sejarah wa talabil hadis syarif mencari hadis Nabi. Fatarasyaha mongko dadi menancap ilmu sapa Imam Dhabi wa ta'ahhala lan duweni keahlian Imam Dhabi fi dzalika mengkono hadis wal qiraat. Wa asbaqalan dadi Imam Dhabi ku imamal muhaddisina, imamnya ulama hadis, wa mu'arrikhal islami, sejarawan Islam. Wa jama'alan ngumpulna Imam Dhabi fi ilmil hadis ing dalem ilmu hadis al kutub ing pira-pira kitab al kasirata kang akeh.
atakana sehingga ana sapa Imam Dabi ku aksara ahli asrihi, paling banyak penduduk masanya Imam Dahabi apane tasnifan karangannya, abad ke 7 Hijriah, lama yang paling produktif dan punya sejarah yang hampir di kitab ini juga kita nukil dari Imam Dahabi, nggak pernah lepas dari Imam Dahabi. Makanya kan kemarin kola Dahabi ya ini orangnya. Iki potongane wonge. Wasuyuhud Dahabi utawi gurunya Imam Dahabi alladzina rupane wong akeh akhoda kang ngalap Imam Dahabi anggum sangka suyu fil qiraati sab'i ing dalem qiraat sab'ah wal hadis wasira wa ghairiya iku adatun wilangan kabirun kang gedhe fa ajaza mongko ngijazai lahu maring Imam Dahabi sapa Abu Zakaria Ibnu Sayrafi wa banu Abil Khair wal Qatan bin Asrun wal Qasim bin Arbili wasami amidangat sapa Dahabi min Ahmad bin Hibatullah bin Asakir atau dikenal dengan istilah Ibnu Asakir. Itu tentu saja berarti ngambil sejarah dari beliau, karena Ibnu Asakir itu ahli sejarah, ahli maghazi. Wa ibnu Daqiqil Aid wal Hafidh Abi Muhammad Ad-Dimyati wa ghairihim. Wa qad dzakara lan teman-teman nuturna Imam Dahabi fi mu'jami suyukhi yang dalam kitab mu'jam maha gurunya Imam Dahabi salasa mi'atin ing 300 wa alfi syekhin 1000 guru. Jadi gurunya Imam Dahabi itu diurutkan gini sama beliau, ditulis dalam kitab Mu'jamus Suyukh 1300-an maha guru. Wata solalan sambung sapa Dahabi tisolan klan tepung wasikon kang kokoh bisalah satin kelawan wong telu min suyukhi dalikal asri songko maha gurune mengkuno mongso wahum alif salah saiku Jamaluddin Abul Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman Al-Muzzi Asy-Syafi'i kang madhab Syafi'i wa Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad Ibni Taimiyah Al-Harani yang kemarin. Jadi belajar dari Ibnu Taimiyah, juga belajar dari ulama madhab Syafi'i. Wa Alamuddin Al-Qasim bin Muhammad Al-Barzali. 3 ini guru utama yang punya ikatan luar biasa dengan beliau. Wa tarafaqo lan merdi-merdi kekancan sapa Imam Dahabi ma'ahum sertane salasah tilata hayatihim sepanjang hidupnya salasah. Walam taktasir lan ora cukup Imam Dahabi alal qiraati wal hadis bal balik ana perhatian sapa Imam Dahabi bidirasatin nahwi kelan belajar nahwu. Fasami amidat Imam Dahabi al-Hajibiyah bin nahwi ing dalam nahwu ala syaihihi ing atase syekhnya Imam Dahabi al-Ba'labaki wa darasa ala syaikhil Arabiyah wa imami ahlil adabi imam ahli sastra fi Misra ing dalam Mesir anadaka ing dalam zaman mengkuno Imam Dahabi Ibnan Nahas. Ini ahli bahasa Arab dan sastra, belajarnya ke Ibnu Nahas. Wasami'a bukan alifnya dibuang, wasami'a lan midanget sapa Imam Dahabi adatan ing wilangan kabiran kang gedhe min majami'i syi'ri sangka kumpulan syair wal lughati lan bahasa wal adabi lan sastra. Wah tamalan perhatian Imam Dahabi bil kutubit tarikhiyati kelawan kitab-kitab sejarah. Fasami'a mongko midanget Imam Dahabi adatan ing wilangan kabiron minha sangka tarikhiyah ala suyukhihi ing atase para mahagurne Imam Dahabi fil maghazi ing dalem maghazi.
Maghazi itu sebutan sejarah sebelum ada istilah sirah nabawiyah. Dulu namanya Maghazi. Orang pertama yang menulis tentang Maghazi itu Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq memberi istilah di dalam kitabnya Sirah Rasul itu namanya Al-Maghazi, peperangan-peperangan Rasulullah gitu. Jadi sesungguhnya Maghazi tidak berbicara tentang peperangan saja ya. Jadi mulai hidupnya Nabi sebelum Nabi jadi Rasul itu masuk di Maghazi. Dulu namanya Maghazi. Baru nanti zamannya Ibnu Hisham itu disebut Siyar, Sirah, Siyar. Jamaknya Sirah, Siyar. Kemudian nanti Imam Adzabi menulis kitab yang monumental namanya Siyarul A'lam An-Nubala. Lah itu. Wa tarikh al-am, sejarah umum, wa kutubut tarajim lan kitab biografi ukhra kang liya. Wa talamidud Dzahabi utawi murid-muridnya Imam Dzahabi ku khalqun makhluk la yukhsauna kang ora iso dihitung apa talamid aidan halimane bisa babi maklan sebabe barang wasola tumeka ilai maring ma sapa al Imam Dzahabi Imam Dzahabi min taqaddumin sangka maju fil ilmi dalam ilmu wa tahqiqi lan ilmu tahqiq nyataaken ilmu fa ta'lifi ngarang fa ahabba mongko cintahu ing Ibnu Sabhu ing Adzabi sapa tulabu para santri wa rasulan padha loba sapa tulab alas sima ing atase midanget minhu sangka Imam Dzahabi. Semua orang cinta dan pingin mendapatkan ilmu dari beliau. Akhire farohalu mongko padha budalan sapa tulab ilahi maring Imam Adzabi min buldanin sangka pira-pira negara syatta kang macem-macem dari berbagai negara Islam mari Makkah, Madinah, Yaman, Bahrain, Syam, Irak, Mesir semua kumpul jadi satu di Imam Adzabi. Liyasma'u drapun to midhanget sapa tulab mu'allafatahu ing karangane Imam Dzahabi. Kama qaidine barang kola dawuh sapa Syaukani, ceritanya begini. Wa jami'u musannafatihi utawi sekabehane karangane Imam Dzahabi iku makbulatun diterima marhubun dur dicintai apa fiha ing dalem musannafat. Karangan-karangan Imam Adzabi ini nggak ada yang ditolak, semua dicintai oleh masyarakat. Sejarah-sejarah yang diberikan itu sesuai dengan fakta lapangan. Rohala budalan sopan nasu menungso li adliya krono arae musannafat. Wa akhadhu lan padha ngalap sapa nasa ing musannafat anhu sangka Imam Dzahabi. Akhirnya masyarakat muslim seluruh dunia kepingin tahu pengarangnya, pingin mendapatkan ilmu langsung dari karangan kitab ini, dari pengarangnya. Wa tadawalu lan padha memperoleh sapa nasha ing musannafat wa qara'u padha maca nasha ing musannafat wa katabu lan padha nulis sapa nasha ing musannafat fi hayatihi ing dalam zamannya Imam Adzabi. Jadi beliau masih hidup, karangan masih di depan mata. Para ulama-ulama yang berguru ke Ibnu Dzahabi ya ngarang lagi dari kaulnya Imam Dzahabi, itu ditulis lagi jadi kitab lagi. Makanya hazanah Islam itu luar biasa besar ya, karena orang Islam ahli nulis. Watarat lan mabur apa musannafat fi jami'i biqa'il ardi ing dalam sekabehane belahan bumi. Tidak ada satu belahan bumi pun yang tidak punya kitabnya Imam Adz-Dzahabi. Walahulan iku tetep kedue Imam Dzahabi fi ing dalam musannafat ta'birat utawi redaksi kalam ra'iqatun kang bagus wa alfadun pira-pira lafat rasyikotun kang dalam
ghaliban kaprai. Lam yasluk orang ngambah sapa Imam Dhabi maslakahu ing nggon ngambah Imam Dhabi via ing dalem takbirat ahla asrihi ing penduduk masanya Imam Dhabi. Bahasa dan sistem penulisan Imam Dhabi ini berbeda dengan ulama-ulama sezamannya. Bahasanya dalam, kemudian mudah dipahami. Wala min qablihim lan ora sebelumnya ahlu asrihi, wala min ba'dihim lan ora setelahnya ahlu asrihi. Itu menurut Imam Asy-Syaukani. Wa min asyuri talamidi iku setengah saking populernya muridnya Imam Dhahabi Salahuddin As-Safadi. Ini juga ulama besar kan, pengarang. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Katsir yang punya tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Tajuddin As-Subuki, ini pentolannya mazhab Syafi'i. Al-Hafidh Syamsuddin Al-Husaini, Taqiyuddin bin Rafi' As-Sulami, Abu Thayyib Al-Makki Al-Hasani Al-Fasi. Qala dawu sapa Tajuddin As-Subuki, murid beliau ya kan, meriwayatkan. Jadi itu Kang, kalau bercerita tentang sejarah, bercerita tentang tarjama bukan sejarah, bercerita tentang autobiografi seseorang, maka referensi yang paling dipercaya adalah kalau tidak keluarga terdekat, anaknya atau muridnya. Ya, itu referensi yang paling lebih dibenarkan dibanding referensi yang lain. Makanya di kitab ini juga hampir semua kalau sudah berbicara tentang seorang imam, maka yang saya ambil adalah murid beliau berkata apa gitu. Termasuk ini Imam Adz-Dzahabi yang menceritakan ya muridnya Imam Tajuddin As-Subuki. Wasami alan midanget min guzong kadzabi sopal jab. Kenapa? Karena muridnya, karena dia yang tahu langsung gerak-geriknya, bagaimana terjadinya pembelajaran ilmu, bagaimana terjadinya transformasi ilmu pengetahuan, suasananya bagaimana, yang tahu itu murid. Wasami alan midanget min guzong ka Imam Dhahabi sopal jam'u golongan al-kathiru kang akeh. Wa mazal lan ora gengser Imam Dhahabi kuyukhdimu ngelayani sapa Imam Dhahabi adil fununa hadzal fanna, ini bukan hadi hadzal fanna ing iki fan ila an rosakh rusikhat sampai yang to dadi nancep fihi ing dalem hadzal fan apa qadamuhu telapak kakinya Imam Adz-Dzahabi. Wa ta'ibalan dadi pegel apa lailu wengi wan naharu lan rino, tidak peduli malam siang. Imam Dhahabi itu selalu mengajarkan berbagai macam ilmu. Wa mata'iba lan ora tahu pegel apa lisanuhu, lisannya Imam Dhahabi. Malam saja capek, siang saja kecapean mendengarkan Imam Adz-Dzahabi, tapi lisannya Imam Dhahabi, kolamnya Imam Dhahabi tidak pernah capek. Coba bahasanya Imam As-Subuki. Wa dzuribat lan dipasang bi ismihi kelawan jenenge Adz-Dzahabi apa al-amsalu pira-pira perumpamaan. Wa sarolan lumaku apa ismuhu jenenge Imam Dhahabi masiratas syamsi kaya dene perjalanan matahari. Tahu matahari ini nggak pernah capek, tepat waktu, gak ono ngadat ngambek terus gak metu ngono gak. Imam Dhahabi itu ngajar, nulis, kasih fatwa, kasih tadris itu tidak pernah ada capeknya, tepat waktu. Illa annahu mung wae satemene Imam Dhahabi kula yataqallasu, ora tahu kerem, ora tahu surup sapa Imam Dhahabi. Bedanya antara matahari dengan Imam Dhahabi, kalau matahari ada surupnya, ada maghribnya, ada tenggelamnya, terus tidak bisa dilihat. Imam Dhahabi tidak pernah tidak tampak
mataharinya, selalu ada di depan mata. Idza nazala nalikane tumurun opal matarudan. Matahari kalau ada hujan mesti nggak ada matahari. Wala yadbaru ora tau mungkul Imam Dhabi. Idza akbalat nalikane madhep apa al-layali pira-pira wengi. Kalau malam sudah datang, matahari pasti tenggelam. Tapi Imam Dhabi, mataharinya Imam Dhabi sang adz-dzahabi malah semakin bersinar. Wa aqamalan mukim sapa Imam Dhabi bi Damaskus ing dalem Damaskus. Yurkhalu digawe budal ilahi maring Imam Dhabi min sairil biladi sangka sekabehane negara. Wa tunadi lan undang-undang hu ing Imam Dhabi apa sualatu pira-pira pertanyaan mingkulinadin sangka saben-saben wong kang berok-berok. Wa huwa hali utawi kullu nadin iku baina aknafiha ing dalem antarane pangkuane sairil bilad. Kanafa mangku sapa Imam Adz-Dzahabi li ahliha maring penduduk sairil bilad wa syarrafa lan mulya wa syarrafa lan paring penjelasan sapa Imam Dhabi, memberikan bimbingan Imam Dhabi. Taftakhiru khalih bangga apa sairul bilad atau sualat watazha lan dadi bersinar bihi kelawan wa taftakhiru dadi bangga watazha lan dadi bersinar bihi kelawan Imam Adz-Dzahabi apa ad-dunya dunya wa malan barang fiha ing dalem dunya. Tauron khalih dadi puteran taro kang ningalis sira ha ing ad-dunya dohikatan halih guyu antabassumi azhariha. Ini bahasanya Imam As-Subuki. Sangka meseme bunga-bunganya ad-dunya. Mbuh iki cara ngono piye. Imam Adz-Dzahabi hadir bagaikan matahari. Semua orang manusia dari seluruh penduduk dunia datang kepadanya. Semua tersenyum, dunia pun tersenyum. Bunga-bunga pun mekar tersenyum karena senyumannya Imam Dhabi. Bola wakoh kohata ghodroniha lan terbahak-bahak ucapannya ad-dunya. Ghodron itu apa ya? Kelakar boleh. Watarotan kadang-kadang talbasu nganggo apa ad-dunya saubal waqari ing pakaian wibawa wal fakhori kecongkakan bima kelan barang istamalat mengku apa ad-dunya alaihi ngatasi saub min imamiha sangka imamnya ad-dunya al ma'dudu kang dibilang fi sukkaniha ing dalem penduduknya ad-dunya. Jadi dunia pun berbangga diri, merasa congkak karena ada seorang imam yang hadir menjadi salah satu penduduk dunia. Ngono. Ya sembuh. Gak pate iso aku puisi-puisi ngono. Biyen pinter ya. Biyen wis tuwek saiki. Nah, tawalla mimpin sapa Dhabi Imam Dhabi Darul Hadis Adz-Dzahiriyah, namanya Darul Hadis Adz-Dzahiriyah, sebuah perguruan tinggi atau sekolahan. Wa tadrisil hadis bil madrasah nafisiyah, mengajar hadis di madrasah nafisiyah. Wa imamatiyah dadi imamnya madrasah iwadon halit dadi ganti an syaikhihi sangka maha gurunya Imam Dhabi Al-Barzali tahun 736. Jadi kalau Imam Adz-Dzahabi dibilang orang abad ke-8 is okay, nggak masalah. Lahirnya saja kan abad ke-7 itu ya lahirnya. Jadi muncak-muncaknya karir itu memang abad ke-8 tahun 730-an.
Wa kataba lan kirim layang lahu kedua lahu maring Imam Dhabi sapa tilmiduhu muridnya Imam Dhabi Salahuddin As-Safadi tauqian krana menyetujui bidzalika klan mengkono-mengkono iwadhan wa basyara lan nandangi sapa Dhabi Imam Dhabi masyikhatal hadis ing ke maha guru besaran hadis bidaril hadis di darul hadis wal Quran at-Tankaziyah sanata pira iki kaono lali iki ditulis dibuang aja sananya dibuang wong enggak ada kok wa hinamatu fialan ing dalem nalikane sedo sapa Imam Dhabi sanata sab'imi'ah wa samaniyata wa arba'in meninggalnya tahun itu karena ono sapa Imam Dhabi ku yatawalla memimpin sapa Imam Dhabi masyikhatal hadis fi khamsati amakin. Jadi masyikhatal hadis itu seperti sekarang kalau di Al-Azhar namanya Masyikhatul Azhar. Jadi itu sebuah dewan ya, dewan guru besar, itulah Masyikhah itu dewan guru besar. Jadi bukan dia saja yang guru besarnya, ada banyak Masyikhah, ada banyak guru besar. Lah pemimpinnya itu dia, gitulah. Sekarang di Al-Azhar itu namanya Profesor Ahmad Thayyib, itu Syaikhu Masyikhatil Azhar, gurunya Dewan Mahaguru Al-Azhar misalnya, kayak gitu. Nah ini Imam Ad-Dhabi menempati 5 posisi Masyikhah. Wonge siji garap wong 5. Ya utawi khamsah iku Masyhad Urwah au Darul Hadis Al-Arubah, Darul Hadis An-Nafisah, Darul Hadis At-Tangkiriyah, Darul Hadis Al-Fadliyah bil Kalasah di daerah Kalasah. Di mana itu Turbatu Ummus Sholeh, ya Turbatu Ummus Sholeh, bumi Ummus Sholeh. Waqad darrasa teman-teman ngajar fiha ing dalam Turbatu Ummus Sholeh Kalasah ba'dahu sawise Imam Dhabi sapa tilmuduhu muridnya Imam Dhabi Al-Hafidh Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Nanti di Kalasah itu kemudian setelah beliau meninggal dilanjutkan oleh Ibnu Katsir Ad-Dimashqi yang punya itu Ibnu Katsir tafsir Al-Qur'anil Karim li Ibnu Katsir. Allah pangarang sapa Imam Ad-Dhabi aksara ing luwe akeh min mi'atai kitabin sangka 200 kitab fi syattal ulum ing dalam berbagai macam ilmu al-islamiyah minal qiraat wal hadis wa mustalahahu mustalahul hadis wal fiqh wa usuluhu usulul fiqh wal aqaid war raqaiq duduk raqaiq semua pangan niku Kang. Raqaiq dari kalimat raqiq ya, perbudakan. Wa ulumut tarikh wa furu'i minha iku setengah saking kutub Tarikhul Islam. Wa huwa kitab iku kitabun kadbirul hajmi, gede bentuke, azimun naf'i, agung manfaate. Lam yu'alif ora ngarang sapa ghairu saliyane Imam Dhabi fi babi dalam babi Tarikhul Islam mislahu padane Imam Dhabi. Qala dawu sapa Ibnu Taghri Bardi, nama orang. Wa tai kitab Tarikhul Islam iku ajallu kitabin, agung-agunge kitab nukilat kang dinukil apa nakol tu kang nukil sapa ingsun anhu sangka Imam Dhabi. Wa ta Imam Dhabi ku yatahaddatsu bicara sapa Imam Dhabi an tarikhil Islam, tentang sejarah Islam, wa ulama il hadis, tentang ulama hadis. Nah ini yang paling terkenal lagi sekarang, yang berjilid-jilid itu ada 23 jilid ya. Wa kitabus siyari a'lamin nubala. Waqad allafa ngarang Imam Dhabi hu ing kitab Syiaru A'lamin Nubala ba'da Tarikhil Islam. Wa huwa utawi kitab iku laisa ora nampa kitab iku mukhtasaron diringkes lahu maring kitabu Tarikhil Islam. Jadi beda. Kitab
Syiarul A'lamin Nubala yang 23 jilid itu bukan ringkesan dari Tarikhul Islam, bukan. Jadi beda-beda kitab. Wa kitabul ibar fi khobarin min ghobar, fi khobari man ghobar. Nama kitab Kitabul Ibar fi khobari man ghobar. Ghobarku gupak lebu. Ikhtisarul Mustadrak lil Hakim, Mizanul Iktidal fi Naqdir Rijal. Nama kitab semua. Wa Tadhkiratul Khuffat atau Tabaqatul Khuffat Liddabi. Ini luar biasa lagi ini. Jadi itu pirang jilid tidak tahu itu. Zaman bisa download nanti. Ini semua kitabnya Imam Dabi, kayak kalau nggak salah itu hampir semuanya tercover di perpustakaan elektronik. Jadi bisa langsung di-download semua. Tinggal kapan mau baca atau mau apa enggak gitu aja. Gratis kok. Ya gratis, cuma ya ngono iku kapan mocone ya. Kan anak sekarang itu pinter make gadget. Jadi walaupun download banyak nggak ada masalah karena dia bisa mentolak pakai gadget itu kan bisa gampang. Karena matanya udah mata gadget. Ya generasi Z kan mata gadget Kang. Kemana aja pasti ada gadget, ya kan ya. Yoyolah, saiki ono pondok, peti dikepruki, ya kan ya. Wong gurung mulai wis pesen mbek mak nih, mak aja lali lho mak. Oh boleh, yo tukokno sing anyar mak. Ngono aku balik didolne mak, ngono. Kalau dikonang pondok kawurung kedi kepruki engko tambah mane-mani. Nek mulai kate mulai rong dina dolene kan. Dienggo sangu bayar syariah, ngono lho. Bayar syariah Suloyo ae, badin fakot. Tuku gadget iso badin fakot. Kacau donya. Ya gak urung kan digepruki nek mau gorene, ya kan ya. Lah iya didol, engko nek gak model kaya apa digawe cacakmu ya ora gelem, cacakmu duwe sing apik maneh. Ya kan ya. Makmu tak bingung kok kate blonjo laran delok gadget apa iki. Di download aja, ini semua ada. Diwanud du'afa wal matrukin wa khalqun minal majhulin. Ini Imam Dahabi berbicara tentang orang-orang yang kalau meriwayatkan hadis itu dhaif dan tidak ada yang mau, matrukin. Wa khalqun minal majhulin, para makhluk yang tidak diakui masyarakat, majhul. Wasiqatun fihim layin at-talwihat fi ilmil qiraat al-kabair arisalah dabiyah ila Ibnu Taimiyah. Jadi ini kritikan beliau terhadap Ibnu Taimiyah. Al-Amsar dawatil athar dualul Islam. Nah, ini bagus di dualul Islam ini. Cuma kita mau pakai di pondok ini nggak jadi. Karena apa? Karena Imam Dahabi hanya berbicara sampai abadnya Imam Dahabi, yaitu abad ke-8 Hijriah. Nah, sementara kita sudah abad ke-15. Kita sekarang ini abad ke-15. Ya kejadulan. Makanya kemudian sampean tak kasih materi namanya Atlasul Quran itu kan. Itu kan biar ya nggak berbicara tentang bilatnya tapi berbicara tentang Al-Qur'annya kan. Akhbaru Abi Muslim Al-Khurasani Tadhibu Tahdibil Kamal fi Asma'ir Rijal Mu'jamus Syuyuh Al-Kabir. Nah, ini yang tadi dibilang Imam Dahabi mengurutkan nama gurunya itu sampai 1300 itu ada di Mu'jam ini.
Ma'rifatul qiraah al-kibar ala tabaqat wal a'sar mizanul i'tidal fi naqdir rijal wa ghairu dzalik. DLL. Iya, DLL ya. Atau DST dan seterusnya. Wa hadhihi utawi kitab iku kutubud dzahabi al maktubah kang ditulis elektronian secara PDF. Wa tastatiu lan kuwasa sira an tahmil yen ton download sira. Jadi tahmil itu download, hamil. Hamil itu dudu hamil. Hamil ya hamil ya terusno. Download dhewe maneh. Kula sekabehane kutub ghayr abral maktabah syamilah. Baca sendiri ya. Ahadits mukhtarah, isbatus syafa'ah, ad-dinar min hadisil masyayikh al-kibar. Mbok. Bahasane ya. Al-uluwul ali ila akhirih. Tarikhul Islam. Tarikhul Islam. Talkhis Kitabul Mawdu'at li Ibnul Jauzi. Wes wakah iku tak kei modal. Dikai tok modal gak tau dituku percuma. Dikai modal gak tau didol, ya percuma. Dikai modal akeh ngene didelok Kang meneh Kang. Mlebu nok maktabah Syamilah, www.maktabahsyamilah.com. Langsung masuk situ nanti belajar biar belajar ya. Cek apa? Dulunan apa? Dulunan apa Pak? LML apa? ML. Apa ML itu? Mobile Legend. Mobile Legend. Piye sih Mobile Legend? Aku kurang tahu bentuknya. Yang ngerusak dunia ya Kang ya. Waqat asna teman-teman muji alaihi ngatas Imam Dzahabi sopal ulama-ulama halaman 241. Sanaan kelawan pujian kasiran kang akeh iki depno Kang gak ngefek belas ya. Syahidu kang nyakseni ulama ala fadli ing atase kautamane Imam Dzahabi wa imamati lan keimamane Imam Dzahabi lasyama apa maneh fi ilmil hadis salas ing dalem ilmu hadis wa tarikh war rijal. Rijal iki dudu pira-pira wong lanang bukan. Rijalul ahadis ya, para perawi hadis. Qala Syaukani, muridnya juga wa jami'u musannafati utai sekabehane wis mari ya tak tulis maneh. Tapi beda mungkin. Bahasanya beda. Wa jami'u musannafatihi sekabehane karangane Imam Dzahabi ku makbulatun diterima marghubun dicintai via ing dalem musannafat. Rohala budalan sopana semenungso li ajliya krana arai musannafat wa akhadhu lan padha ngalap sapa nasa ing musannafat anhu sangka Imam Dzahabi wa tadawalu lan merkoleh sapa nasa ing musannafat wa qara'u maca nasa ing musannafat wa katabu lan padha nulis sapa ulama sapa nasa ing musannafat fi hayati waktu gesang Imam Dzahabi wa tarat lan mabur apa musannafat fi jami'i biqail ardi ing dalam sekabehane belahan bumi walahu wis mari iki ya wabil jumlah fannasu fit tarikh wabil jumlati secara global fannasu mongko te menungso fit tarikhi ing dalam sejarah min ahli asrihi sangka penduduk masane Imam Dzahabi faman lan wong ba'daum sakwise Imam ahlu asrihi iku iyalun dadi batih alai ngatasi Imam Dzahabi. Piye mesti secara garis besar intinya ulama-ulama ahli sejarah yang nulis pasca Imam Dzahabi itu bagaikan anak putune Imam Dzahabi ngono pintere teko Imam Dzahabi
walam yajma' lan ora ngumpulna sapa kadun wong suci fi hadzal fanni kajam'ihi kodene oleh ngumpulna Imam Dhahabi wala harrara lan ora merdekaaken sapa Imam Dhahabi ing hadzal fan katahriri kodene oleh merdekakno Imam Dhahabi. Tahrir itu ya nulis juga sama. Qala Tajuddin As-Subuki syekhuna utawi maha guru besar kita wa ustaduna lan ustad kita rupane al-Imam Al-Hafidz Muhaddisul Asr, masyaallah. Juru hadisnya masa iku istamala mengku apa asruna mongso kita ala arbatin ing atasi wong papat minal khufadi dari ahli hadis bainahum andarane khufat iku umum bainahum iku andarane arba'ah umumun ono sing umum wa khususun lan khusus Al-Muzzi wal Barzali wal Dhahabi wa Syekhul Imam Al-Walid Taqiyuddin As-Subuki la khamisa ora ana wong nomor 5 liha ulai maring mengkono wong papat fi asrihim ing dalam zamane wong papat mang. Jadi semasa hidupnya 4 orang ini ulama lain tewas kabeh. Qala dawa Ibnu Syakir Al-Katabi Al-Imam Adzabi ku hafidun apal ribuan hadis layu jari ora tau layu jaro ora den pelayoaken walafidun wong kang lafatno layu baro ora den lebaraken atkona menekuni apa mendalami sapa Imam Dhahabi al hadis ing hadis warijalul hadis wa nadhara debat Imam Dhahabi ilalahu ing cacate hadis wa ahwalahu keadaane hadis wa arrafa lan ngenalno Imam Dhahabi tarajiman nasi ing sejarahe menungso wa abana lan jelasaken al ibhama ing barang kang samar fi tawarihihim ing dalam sejarahe nas wal ilbasi lan kang jambur jamaah ngumpulno Imam Dhahabi al kasira ing barang kang akeh wa nafa'alan paring manfaat Dhahabi al jamma ing golongan al ghafira kang agung wa aksara lan ngakeh-ngakeh no Imam Dhahabi minat tasnifi sangka ngarang wa ta'lifi lan tegese ngarang wa minat tasnifi sangka nyusun wa ta'lifi lan ngarang qala Suyuti al Imam Al Hafidz Muhaddisul Asr Khatimul Khuffat masalah ya julukane al Imam kang dadi Imam Al Hafidz Muhaddisul Asr ahli hadisnya masa wa khatimatul khuffat pamungkas para ahli hadis mu'arrikhul a'lam sejarawan tokoh wa fardud dahr istimewanya satu-satunya masa wal qaim bi abai hadis sinaah kang jumenengi ngadai iki-iki kerajinan tolaba nyupreh Imam Adzabi al hadis ing hadis walahu lan iku tetep kedua Imam Dhahabi sama niu asyara sanatan 18 tahun sami amid danget Imam Dhahabi al kasiro kang akeh warohala lan budalan wa ayana lan bertemu langsung bihadas sakni kelawan iki tingkah wa taiba lan pegel fihi ing dalem hadas sakni wa khodama lan ngelayani Imam Dhahabi ing hadis atau hadas sakni ila an rosahat tumekoyan to dadi mancep fihi ing dalem hadas sakni apa qadamuhu delamaan Imam Dhahabi watala lan maca sapa Imam Dhahabi bisab'i kelawan qiraah sab'ah wa ad'ana lan dadi kumandang lahu kedhi Imam Dhahabi sapa nasum nungso waladi utai perkara aku lukang ngucap ingsun hu ing ladi innal muhaddisina sesungguhnya para ahli hadis iku iyalun dadi anak turun anak putu al ana saiki fir rijali ing dalem rijalul ahadis wa ghairiha liyane rijal min fununil hadisi sangka pira-pira fan hadis ala arbaatin ing ngatasi wong papat al Muzzi Adzabi al Iraqi wa Ibnu Hajar
marido gerah sapa Adzahabi qabla mautihi sadurunge sedone Adzahabi bi arba'i sinina kelawan 4 tahun. Jadi sakitnya selama 4 tahun au aksara tulu akeh bimain kelawan banyu nazala kang tumurun mak fi ainahi ing dalam mripat lorone Imam Adzahabi. Jadi keluar air terus selama 4 tahun sakit. Summa tufiya nuli sedo Imam Adzahabi biturbati Ummi Shaleh di kota di Turbah itu kota daerah ya. Biturbati Ummi Shaleh di Turbah Ummu Shaleh nama daerah. Lailatul Isnin salis Dzulqa'dah qabla nisfil lail sebelum tengah malam. Sanata sab'imi'ah wa samaniyata wa arba'in. Waktu finalan dikebumikan Imam Adzahabi bimaqabiri babis shaghir Ummu Shaleh ya. Wa hadzara lan nekani as-shalata ing nyolati alaihi ngatasi Imam Adzahabi sapa jumlatun golongan minal ulama kana ono iku mim bainihim diantara para ulama Tajuddin As-Subuki murid beliau. Akhlaqul Imam Ibnu Katsir Al-Qurashi yang muridnya juga ini ya, yang melanjutkan masyikhah di Syam. Al-Imam Al-Mufassir Bani Abul Fida Ismail bin Umar Al-Basri kang bangsa Basrah, Ad-Dimaski kang bangsa Damaskus, Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Jadi madhabnya madhab Syafi'i. Ibnu Syekh Syihabuddin Abil Hafiz Al-Qurasi Al-Ma'ruf bi Ibni Katsir, terkenal dengan julukan Ibnu Katsir. Kau usah diarteni kok anake wong akeh ngono. Nama bahasa Arab tuh nggak usah diartikan, nanti tadi gawe. Ulida dilairno sanata sab'umi'ah wa wakhid fi qaryah Mujaidal, wallahu alam. Belum saya mutolaah ini apa nukotnya ini gimana? Apa harokatnya ini? Min a'mal Busra Asy-Syam, di antara kecamatan Busra kota Syam. Jadi bukan Al-Basri di sini, bukan Basrah ya, tapi Busra di daerah Syam di Syria. Kalau di Syam itu namanya Busra, kalau di Irak namanya Basrah. Nah, jadi beda-beda. Nisbatnya sama Al-Basri. Al-Basri bisa dari kota Busra, bisa juga dari kota Basrah, beda ya. Nah, harus teliti. Al-Basri bukan dari Basrah tapi dari Busra. Mana? Syam. Sumaroh kalanuli berangkat sapa Imam Ibnu Katsir ila Dimasko ke Damaskus, ibu kota sekarang. Ma'akhihi serta dulure Imam Ibnu Katsir ba'da wafati abihi, sawise wafatnya abahnya. Jadi ini juga anak yatim ya, walaupun agak besar, sudah besar, tapi tetap aja abahnya sudah meninggal. Sami amit danget sapa Imam Ibnu Katsir min ulama Dimasko, dari ulama Damaskus. Wa akhadha ngalab Ibnu Katsir anhum sangka ulama al uluma yang pira-pira ilmu. Nasa atumbuh sapa Ibnu Katsir fi baiti ilmin ing dalem omah penuh kenang keilmuan wa adabin lan tata krama, yatiman halih yatim. Wa tatalamadzulan berguru sapa Ibnu Katsir min kibari ulama'i asrihi, sangka pembesar ulama masane Ibnu Katsir. Fa asbaha mongko dadi sapa Ibnu Katsir iku aliman, dadi wong alim, muhakkikon ahli tahqiq, sikotan iso dipercaya, mutkinan tur mendalami ilmu. Wa kana ana sapa Ibnu Katsir iku ghazirul ilmi, deres ilmune, dudu udane ilmune. Wasi'al ittila, jembar mutolaahnya, bacaannya banyak. Imaman dadi imam fit tafsir wal hadis wa tarikh. Taroka meninggalkan Ibnu Katsir mu'allafatin ing pira-pira karangan kasiratin kang akeh qayyimatan, kasiratan kang akeh qayyimatan tur berharga. Abrozuha utawi paling terkenale mu'allafat iku al bidayah wan nihayah.
Nah, di kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini sampean bisa mutolaah tentang nasib Palestina dengan Israel, itu diceritakan oleh Ibnu Katsir di situ. Hadis-hadisnya lengkap. Loh, abi kok tahu wis khatam aku macane, Kang. Saya semester 1 di Saudi sudah khatam, hanya beberapa hari khatam saya baca, mungkin 2 hari 3 hari saya khatam, karena baca itu nggak bisa mandek, saking tertariknya isi yang ada di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Wa kitabut tarikh wa kitabut tafsir Al-Quran, ini 4 juz ya, itu di depan itu ada. Wa huwa min afdali kutubit tafsir. Fakat kana mongko teman-teman ono sapa abuhu abai Imam Ibnu Katsir iku khotiban juru khutbah bibaldah Mujaidal, di negeri Mujaidal ila antufia sampai sedo sapa abuhu. Wa baqiya lan tetep sapa Ibnu Katsir tahtari ayati akhihi, di bawah pengasuhan saudara laki-lakinya Ibnu Katsir, namanya Kamaluddin Abdul Wahab Asy-Syakik, bapak ibu atau saudara kandung, itu namanya Asy-Syakik. Yatiman hale yatim, jadi diasuh oleh kakaknya. Walakinnahu angin pestine Ibnu Katsir ku zakiyun, pinter, syatirun, cerdas. Wa hafidhul lan apal Imam Ibnu Katsir hadisan nasi ing cerita-ceritanya orang an khutabi walidi sangka pira-pira khutbah abahnya Ibnu Katsir. Jadi khutbah-khutbahnya abahnya itu dihafal semua. Dari mana? Dari ceritanya orang, dari orang cerita itu dihafal. Wa aqwalihi qaulnya abihi wa as'arihi syair-syairnya abihi al-mahfudhati kang dijaga. Tidak tahu mahfudhah di sini mungkin maknanya yang ditulis manuskrip atau apa, yang tertulis insyaallah. Sumartahala nuli budalan sapa Imam Ad-Dabi kas Ibnu Katsir, kok Ibnu Katsir ya. Wis ganti bab. Ila Dimasko ke Damaskus. Tadi dia kan lahirnya di Busra, kemudian berangkat ke Damaskus li talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Min kibaril ulama, sangka pembesarnya para ulama fi dzalikaz zaman, wastamarrat lan terus menerus apa mulazamatuhu oleh tetepe Ibnu Katsir, wastifauhu lan oleh wastiqomatuhu ya, oleh netep sama mulazamah istiqomah, bukan istiqomah apa? Istifatuhu, bertinggalnya Ibnu Katsir tawala hayatihi, sepanjang hidupnya Ibnu Katsir. Jadi terus menerus di Damaskus, makanya sebutannya kan Ad-Dimaski. Al-Basri, Al-Busri, bukan Al-Basri ya, Al-Busri Ad-Dimaski Asy-Syafi'i. Laqad wahaba, saman yang ngono. Awakmu omain di misalnya omai Cirebon Asy-Syirbani, terus rabi oleh Jombang, oh mondok non Jombang, kecantol laren Jombang, nah, mana non Jombang, dia putu non Jombang, namanya Al-Jambani. Apa Al-Jambani itu? Ya jamban itu, WC. Jadi sebutannya Asy-Syirbani, Al-Jambani, Al-Jawi, Asy-Syarqi, Al-Quwaiki. Wah. Saya punya teman sampai sekarang menisbatkan diri dengan kalimat Ar-Riyadhi, karena memang dia lahir di Riyadh, besar di Riyadh, kemudian kuliah belajar sampai di Riyadh, baru kemudian pulang ke Indonesia. Makanya dia tetap mencantumkan
Ar-Riyadhi, orang Riyadh. Ya, memang dia lahir di Riyadh. Nek awakmu saiki yo misale urip nang ngemplak terus kecantol ambek arek SD ngemplak. Ya al ngemplaki ngono kan. Heeh. Lakot wahaba. Teman-teman paring sapa Allah Ibnu Katsir rahimahullah taala kuwatal khifdi ing kekuatan hafalan wa dzakiratan lan ingatan aliyatan kang luhur wa mauhibatan lan pemberian mutafawwiqatan kang unggul di punya mauhibah. Mauhibah itu pemberian giving, kalau bahasa sampean giving dari Allah. Hafidhu apal sapa Ibnu Katsir Karim fil hadiyata asyar min umri, usia 11 tahun hafal Quran. Wa hafidhu tambih fil fiqh Syafi'i. Kitab tambih ya. Qala fit tambih, yaitu madhab Syafi'i. Itu hafal masih kecil sudah hafal. Mukhtasar Ibnul Hajib fi usulil fiqh. Wa hafidhul apal Ibnu Katsir al-mutun al-mutawannawiyah fil ulum. Walidzalika karena mengkono hafidhu wafalan kabeh wasofa nyipati wing Ibnu Katsir sapa datun para bilangan minal ulama bi hifdzil mutuni kelawan apal pira-pira matan. Matan itu kayak takrib, itu matan. Syarahnya namanya Fathul Qorib. Faqala syaikhuhu adzabi. Gurunya ini sudah ngomong dulu. Waktu dia masih belajar, gurunya ini sudah ngomong. Wa yahfadzu lan napal jumlatan ing jumlah sholihatan kang bagus minal mutuni sangka pira-pira matan. Wa yahfadzu lan apal Ibnu Katsir. Jadi gurunya lho komentar. Hebat ya. Wa yahfadzu lan napal sapa Ibnu Katsir jumlatan ing jumlah sholihatan kang bagus minal mutuni sangka pira-pira matan warijali lan pira-pira perawi wa akhwalihim keadaan rijal walahu lan iku tetep kedua Ibnu Katsir hifdzun utawi apalan wa ma'rifatun lan ilmu pengetahuan. Gurunya ngakoni wa qala dawu anhu sangka Ibnu Katsir sapa tilmuduhu Ibnu Khijji kana ana sapa Ibnu Katsir iku ahfadzaman luweh apal-apale wong adrokna kang nemokno kita ing man limutunil ahadis maring matan pira-pira hadis wa arafahum lan luweh ngerti-ngertine nas bijur khiha kelawan cacate ahadis warijaliha rijalul ahadis wa sahihiha sahih ahadis wa saqimiha lan rusae ahadis wa kana lan ana sapa akranuhu para kancane Ibnu Katsir wa suyuhuhu maha gurunya Ibnu Katsir iku yak tarifuna padha ngakoni lau maring Ibnu Katsir bidzalika klan mengkono hafidho. Di gurunya, temannya semua menstempel dia memang orang yang luar biasa. Karena ana sapa Ibnu Katsir iku yastakhdiru ngelalar sapa Ibnu Katsir al-mutuna ing pira-pira matan. Nah, itu istighdar namanya. Ngelalar iku istighdar. Istighdar tuh ngelalar kayak awakmu lho. Nek abi katene ngaji kan ngelalar alfiah. Bedane awakmu mbek Ibnu Katsir teko hafalan, teko ati sampean nyontek. Kiai ini dibujuki tok. Tak pikir ket biyen niku tak pikir awakmu hafal kan. Ya saking husnudzone kan, karena dulu saya juga gitu. Apa aja hafal gitu. Mulai yang paling kecil ya toh sorob itu kelas 4 SD sudah hafal, kemudian masuk pesantren jurumiyah hafal, jurumiyah ke atas imriti hafal, mari imriti langsung disuruh ngapal alfiyah hafal. Di sela-sela antara alfiyah sama imriti itu kelihatannya kok matan mutamimah ini perlu dihafal. Saya hafal Jawahirul Maknun hafal, lho ngono hafal kabeh aku. As-Sulam hafal dari awal dari akhir sampai akhir. Kemudian di atasnya As-Sulam namanya Al-Bayan, itu dipetik-petik suruh ngapal hafal. Kemudian Ulumul Quran Kiai Samsuri Badawi itu ngajar
pakai apa namanya, pakai nadom, itu suruh ngapal, apal. Ya apal kabeh memang. Makanya saya nggak seudon sama sampean, tak pikir apal betulan, kayak aku mbiyen datang bujuki gendeng lagi. Lah aku mbiyen apal kabeh ngene iku. Sampai guru saya almarhum Dr. Kiai Haji Makinuddin tuh sampai kan ngonangi saya ngapal jam 1:30 malam. Lah dia ini guru saya di sekolah. Lha apa kon? Mboten napa-napa. Apa iki? Hikam. Hikam kate mau apal pisan jering ngono. Nggih, terus penting niki tasawuf. Ya cok kuwabe mau apal lho, mending ngapal Al-Qur'an kono. Akhirnya saya kurangi. Hikam itu mau saya hafal. Tapi sudah dapat beberapa lembar karena guru saya bilang mending ngapal Quran kon lapo ngapal lagi. Akhirnya Qurannya yang dipercepat. Ngono Kang. Padahal padha ae aku ya gak tau ngombe susu ngene iki Kang. Lho iya, ngombene ya banyu Zam-Zam padha. Ya karena kemauannya tinggi aja. Padha ae padha gak oleh gizine. Nek diarani arek pondok akeh gizine, gak enek gizine. Gak ono zamanku tambah duwe dhuwit iso mangan, gak duwe dhuwit ya gak mangan. Gak koyo sampean kan duwe dhuwit gak duwe dhuwit mangan kan. Ya zaman saya ndak bisa. Kalau nggak punya uang ya nggak bisa makan. Kenapa? Makannya di warung, nyatet. Dia anek duit dikirim wong tua baru dikekno, engko nyatet titik ngono. Wah, tambah repot kon. Iso ndasmu mendol kabeh mikir utang. Menan arek saiki enak karek ngapal tok, karek mangan wis karek anu, karek budal. Iya, zamanku waduh kon. Gak ono istilah jam mangan, bakon mangan, bakal mangan, bakal kaliran, gak ono urusan. Lho iya. Peraturan tambah gak ono. Peraturan itu ndak ada. Kayak sekarang kan peraturan akeh tapi gak dilakoni kan. Zaman dulu ndak ada peraturan. Bakon ngene peraturannya makolahu kiai itu peraturan. Apa yang dikatakan oleh kiai ya itu peraturannya. Apa itu? Misalnya keluar pondok jangan sampai tutup gerbang. Kalau gerbang tutup jangan naik pagar. Ya gak ono santri wani naik pagar. Ngono tok. Ya, kiai saya waktu itu ada punya buah-buahan di depan rumahnya. Kiai bilang ini halal untuk siapa saja, tapi jangan ambil karena suul adab. Ya nggak ada yang ngambil. Masih logur-logur kan sing wani ngambil. Ngono. Nah, itu peraturannya semeng ngono tok, Kang. Peraturan yang untuk pendidikan wajib jamaah kecuali udzur. Kemudian paling minim ngaji 1 hari 3 kitab. Ya wis, ngono tok. Enggak ada terus sing nakzir enggak ono. Paling sing berat-berat keamanan tuh misalnya ada anak pergi di keluar pondok, nah ketangkep gundul di sidang sih, wah pengumumannya tambah ngarep-arep wakeh ngono kan tambahan wisin nepor kate digondol saiki kan gak patek rame-rame gundul ya ngono mbiyen diumumno sak pokoke nek digondol wes arek sak pondok ndindir ro ngono isin gak kaya saiki kan langganan gondol gak ono peraturan gak ono kan tapi yo santri yo khusuk-khusuk alim-alim ngono amin tapi anak sini ya alhamdulillah saya lumayan luar biasa juga santri modern tapi rasa salaf ya. Anak Al Munawwarah itu santri modern tapi masih akhlaknya akhlak
salaf luar biasa, mabruk. Ya mungkin niru kiai ini biar kan gak aneh-aneh. Sampai aku ndek kanca iku, aku iki mondok pirang-pirang tahun kok gurung tahu kegondol iki koyoke gak patek absah ngene dadi santri, jare ngono. Lah kon stres aku ngono, gak digondol tambah kepingin gondol. Nglanggar apa ya jak digondol ya jare ngono. Koyoke kok rasane gak enak iki mondok pirang-pirang tahun kok gak tahu digondol blas mbek keamanan jare ngono. Akhirnya apa? Nonton film, Kang. Keluar malam nonton film terus konangan apa? Keamanan digondol. Lah keamanan takok, "Lah apa kon guyang-guyu nantang ta?" Kan ngono. Mboten. Lah guyang-guyu. Kula seneng ae. Lho, ngono. Sampel kon niku. Seneng piye kon? Niat nantang ta kon? Marah kan keamanannya. Keamanannya itu duduk keamanan dari pengurus. Ustad, ya apa wis ustad wis tuwek-tuwek ngono. Wis duwe bojo ngono. Ya gorong duwe bojo tapi rasa duwe bojo ngene ngono. Wis tuwek-tuwek. Marah aku ngancani. Apa bangga piye kon? Nggih kula kepengin digondol. Sing temen. Nggih. Adi lungkas sak boyong aja. Enggak kerau lah prasamu gondol dienggo kenang-kenangan ta aja ngono. Nggih. Ya wis kau digondol. Diumumno nang masjid Kang, kate digondol diumumno nang masjid nggak speaker ngono. Kancaku arek Gresik. Gak tau roh dadi saiki dadi kepala desa. Nyalokno DPR PKB gagal terus akhirnya jadi kepala desa. Wafi sapa jenenge? Ya lali aku. Wes terus. Karena itu namanya istighdar. Karena sapa Ibnu Katsir iku yastaghdiru nglalar Ibnu Katsir al-mutunal kutubal ulum hatta lafata sehingga noleh apa nadharul muhakkikina penglihatannya ulama-ulama ahli tahqiq wal muhaddisina lan ulama-ulama ahli hadis akhirnya terpaut pandangannya pingin ngelihat Ibnu Katsir semua. Fa huwa Ibnu Katsir iku yungkilu nukil sapa Ibnu Katsir min masadira sangka pira-pira sumber iddatan kang akeh. Walakin nawawi pestine Ibnu Katsir iku yadau nyelehno Ibnu Katsir al maklumati ing pira-pira pengetahuan bisighatihi kelawan bahasanya Ibnu Katsir. Jadi dia mengungkapkan berbagai hal dengan bahasa sendiri tapi riwayatnya riwayat ahli hadis gitu loh. Wa uslubihi lan uslub Ibnu Katsir al khasi kang khusus bihi kelawan Ibnu Katsir mimma sangka barang yurajjihu ngunggulno pemanau zatemne Ibnu Katsir iku kanaune Ibnu Katsir iku yaktubu pinter nulis wa yusannifu pinter ngarang min dzakirati sangka ingatane Ibnu Katsir wa hafidatihi tegese hafalane Ibnu Katsir. Najaha sukses sapa Ibnu Katsir fi nasril ilmi ing dalem nyebarno ilmu wal wa'di pitutur wa dakwati lan dakwah. Pakanalan ono sapa Ibnu Katsir iku ala sama hatin nafsi ngatasé toleransi atine jembar menghadapi siapapun wal ihtimamilan perhatian bitulabi kelan para santri sayangnya minta ampun dengan santri wa takhfifilan ngeringanno beban anhum sangka tulab wa tarwihi ditulis para ulama kayak gitu aja. Saya nggak tahu yang disebut meringankan beban ini diskon opo tah opo gak ono keterangan ya meringankan beban nggak pernah ngasih beban mungkin wa tarwihi lan nyenengno fit ta'limi ing dalem ngajar ya, malu ngajar tuh rawih apa itu menyenangkan karena ono sapa Ibnu Katsir iku kharison lubo alal tizami sunnati netepi
sunai Kanjeng Nabi bahwa utawi Ibnu Katsir iku al muhaddisu ahli hadis al faqihu kang ahli fikih al hafidhu kang ngapal di hadis Rasuli maring hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahulan iku tetep kedhe Ibnu Katsir rahimahullah taala akhlakun uta akhlak hamidatun kang mulya wa yaltazimun netepi Ibnu Katsir al-fadhaila ing pira-pira keutamaan wal qiyamalan pira-pira aturan wa sa'atas sadri jembar dodone wal khilmi aris wa sadaqatilan persahabatan al mukhlisati kang setia. Jadi persahabatan setia orangnya wa takdirilan menghormati li suyuhihi maring moho gurune Ibnu Katsir wa husnus suhbati bagus kekancane wali zumalai maring para kanca wal muasirina lan ulama semasa. Jadi sama ulama-ulama semasanya itu dia bersahabat semuanya, enggak pernah bertengkar. Wa aqamalan jumeneng Ibnu Katsir al amra bil ma'ruf wan nahyanil munkar wa da'wah wan nusha, memberi nasihat wal irsada, memberi petunjuk. Wa yu'addilan ngelaksana Ibnu Katsir wajibat ing kewajiban Ibnu Katsir fi mardhatillahi ing dalam ridhoni Allah. Layap taghi ora nyuprih Ibnu Katsir bidzalika kelawan yu'addi wajibat tau illal ajra kejaba ganjaran wasawabalan tegese ganjaran minallahi sangka Allah. Wala yakhsalan ora wedi Ibnu Katsir fillahi ing dalam Allah laumatala imin ing cacian makine wong sing mencaci maki. Wa yaqulu mongko ngucap Ibnu Katsir al haqq ing barang hak wa yuqarriru netepna sapa Ibnu Katsir asyara ing syariat wa yu'addilan nekani sapa Ibnu Katsir al amanata ing amanah wa yuballighu lan nyampekno Ibnu Katsir hukmallahi ing hukume Allah fi kullil umuri ing dalam saben perkara wa dzurufi kondisi wal ahwali lan keadaan. Wallahu a'lam. Bisawab.